أما بعد بقي تكملة لما هناك في غزوة بدر. ما تقدم كان ذاك حوادث حصلت قبل المعركة، وهناك ما حصل في المعركة، وهناك ما حصل بعد المعركة. فلما قارب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بدر ثم أرسل ريحا لتجفف هذا المطر، لأن كانت الصحراء ذات رمال تسيخ فيها الأقدام. ليثبت الله الأقدام أتت هذه الأمطار الغزيرة، فاستفاد منها المسلمون وتضرر من تلك الأمطار الكفار. Dekat Badar sana, dan mereka kehabisan air. Kemudian ketika mereka tidur, rata-rata dari mereka itu mimpi basah. Akhirnya junub. Dalam kondisi junub, setan datang untuk melemahkan semangat mereka, melemahkan iman para sahabat. Sahabat memberikan setan memberikan bisikan, kalian ini gimana? Kalian merasa berada di jalan yang benar, cuman sekarang kalian junub, mau sholat tidak ada air. Akhirnya sholat dalam keadaan junub. Waktu itu belum diturunkan aturan tayamum. Jadi tayamum itu nanti aturan setelahnya. Dulu wudhu mandi harus dengan air. Tidak ada air, tidak bisa diganti tayamum, belum ada aturannya. Masa kalian berada dalam kebenaran, sekarang kalian sholat dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan junub. Nah, kemudian apa? Allah untuk memperkuat imannya mereka, Allah seketika itu menurunkan hujan. Jadi untuk menjaga kekuatan iman sahabat biar tidak terpengaruh dengan bisikan setan, Allah langsung menurunkan hujan yang sangat lebat sekali. Dan hujan yang sangat lebat ini memiliki banyak sekali faedah. Di antaranya mereka para sahabat bisa mandi dari junubnya. Akhirnya mereka bisa suci lagi, bisa sholat dalam keadaan suci. Kemudian mereka asalnya kehabisan air, sekarang mereka bisa minum sepuas-puasnya, bahkan bisa mengisi kantong-kantong air mereka untuk persediaan hari-hari berikutnya. Kemudian tempat tinggal sahabat, kemarin sudah disinggung bahwa para sahabat dan Nabi itu tinggal di dataran yang lebih rendah, yang di situ banyak pasirnya. Jadi untuk berjalan dan lari itu susah. Kenapa? Kaki akan ambles. Tapi setelah turun hujan, pasir itu menjadi agak padat, sehingga orang berjalan atau lari di atasnya itu kakinya tidak ambles. Ini diantara manfaat hujan yang diturunkan oleh Allah. Sementara hujan ini menjadi doror bagi orang kafir, karena pasukan orang kafir kemarin diterangkan berada di dataran yang agak tinggi, mungkin becek atau gimana. Jadi intinya hujan itu merugikan kelompok kafir dan menguntungkan umat Islam. Setelah hujan lebat, Allah ngirim angin yang agak kencang. Akhirnya pakaian yang dikenakan oleh para sahabat bisa menjadi kering kembali, dan akhirnya para sahabat menjadi tenang lagi, tidak goyah imannya gara-gara bisikan setan tadi. قال الله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة. الصحابة مع قلة عددهم وعددهم مع هذا لم يكن الخوف في قلوبهم، لأن عندهم الثقة أن النصر من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. والنعاس عند الخوف هذا من الأمان. إذا أنت في شدة الخوف وجاءك نعاس هذا أمان من الله سبحانه وتعالى، فلهذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم النعاس. فيدل لو كان إنسان خايف ما بيجيه النوم، على أن مطمئنين بالله، مطمئنين بكلام حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما خالط قلوبهم من قوة اليقين بالله وبحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وينزل عليكم من السماء ماء. هذه المطر التي نزلت عليهم رحمة لهم ونقمة على الكفار. ليه؟ لأنه وقع في قلوبكم الوسواس.
كيف تصلون وأنتم على غير طهارة؟ قال ليطهركم به عنكم الحدث الأكبر والحدث الأصغر. آدم احتلموا بالليل، آدم كثير من أكثر الصحابة قد احتلموا، يعني زاد تشويش من ذلك، زادهم تشويش. قال ليطهركم به، فتغسلوا وتطهروا من هذا. نعم، وسواس الشيطان هذا خبيث. قال ويذهب عنكم رجز الشيطان، ويذهب عنكم رجز الشيطان. رجز الشيطان وسوسته. يقول لكم كيف أنتم تقول أنكم على الحق، ولو كنتم على الحق لما صليتم وأنتم على غير طهارة، لا ماء ولا تراب. قال ويذهب عنكم رجز الشيطان وسواس الشيطان. الله سبحانه وتعالى أخذ إبليس والعياذ بالله. وليربط على قلوبكم، يثبت الإيمان واليقين في قلوبكم، ويثبت الأقدام، أي أن المطر عندما جاءت وكانت الأرض رملة تسيغ فيها الأقدام، تثبت الأقدام الرجال وأقدام الخيل. فزادهم ذلك إيمانا واطمئنانا وقوة ويقينا إلى يقينهم. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyinggung kejadian tadi itu di dalam firman-Nya, id yughashshikumun nu'asu amanatan wa yunazzil 'alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rijzal syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbit bihil aqdam wa yuthabbitul aqdam. Ketika Allah mengirimkan rasa ngantuk kepada kalian sebagai apa? Rasa aman. Ngantuk ketika dalam kondisi ketakutan yang luar biasa itu akan menjadi ketenangan. Orang itu biasanya kalau ketakutan itu tidak bisa tidur. Ketakutan luar biasa, biasanya nggak bisa tidur. Lah sahabat ini malah dibuat ngantuk oleh Allah sehingga bangunnya menjadi fresh dan menjadi tenang, tidak kepikiran ini musuhnya sangat banyak, senjatanya sangat komplit, enggak. Nah, itu. Sebenarnya sahabat juga rasa takut itu tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang kuat imannya, dan mereka yakin betul bahwa kemenangan itu bukan ditentukan oleh banyaknya jumlah pasukan atau perlengkapan alat perang. Tapi walaupun begitu, biasanya yang namanya orang dalam kondisi seperti itu ketakutan. Oleh Allah dikirim rasa ngantuk untuk menambah rasa aman mereka. Kemudian Allah menurunkan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an. Allah menurunkan air hujan dari langit kepada kalian, tujuannya liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian. Karena tadi disinggung kebanyakan dari sahabat waktu itu mimpi basah sehingga menjadi junub, dan setan kemudian menjadi membisiki bisikan-bisikan yang tidak baik untuk melemahkan iman mereka, melemahkan semangat mereka. Masa kalian orang-orang yang berada dalam kebenaran kok sholat dalam keadaan junub? Akhirnya Allah menurunkan hujan untuk mensucikan mereka. Wa yudhiba ankum rijzas syaitan. Dan hujan ini juga berfaedah menghilangkan bisikan-bisikan jelek dari setan. Waliyarbitu 'ala qulubikum, dan untuk menguatkan hati kalian, menguatkan iman kalian. Wa yusabbitul aqdam, dan untuk apa? Menguatkan tempat berpijaknya kaki itu. Jadi karena tempat tinggal mereka itu, tempat singgah mereka itu daerah pasir yang kalau diinjak akan ambles, itu akan mempersulit mereka lari atau berjalan. Diturunkan hujan oleh Allah sehingga menjadi agak keras pasirnya, sehingga mereka bebas berjalan dan berlari ada di situ. فبات الصحابة في تلك الليلة في فرح وسرور وبات ليلتهم وألقي عليهم النعاس. قال سيدنا علي بن أبي طالب لم يكن فينا قائم في تلك الليلة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينادي ربه طول الليل يا حي يا قيوم، وأكثر كان ما يكرر يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، حتى قال الإمام النووي أن اسم الله الحي القيوم أنه اسم الله الأعظم. نعم، يكرر اسم الله سبحانه وتعالى ويناديه أن ينجز له ما وعده به سبحانه وتعالى. فناموا في خير ليلة في إيمان تام. نعم،
في ثاني يوم الصباح ناداهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة. عندما تفرقوا، عندما جاءت المطر، خرج الصحابة من خيمهم وحد من تحت الأشجار، اجتمعوا لنداء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعوا للصلاة، وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر جماعة بلا نعاس، لأن النعاس في الصلاة من النفاق. النعاس في الخوف والعرب هذا من الاطمئنان والأمان، أما في الصلاة لا، هذا من النفاق. في الدرس لا، ما هو طيب النعاس أما في الخوف نعم، في المعركة هذا من الاطمئنان. في النعاس قد يكون لا نقمة، وقد يكون نعمة. في الخوف يكون نعمة حتى يطمئن القلب بذكر النبي، بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. فصلى بهم بعد صلاة الفجر، قام وحرضهم على القتال، وأن النصر حليفهم ليشجعهم ويثبت في قلوبهم الإيمان واليقين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مشى بهم إلى أول آبار بدر ونزل بهم. فلما نزل بهم قال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا منزل أنزلك الله إياه فلا نتقدم ولا نتأخر، أو هذا خدعة ومكيدة الحرب وسياسة الحرب؟ قال: لا، ليس منزل أنزله الله إياه، بل هي مكيدة الحرب. قال: فإن كان كذلك فلا ننزل في أول الماء، بل ننزل آخر الماء، نجعل الماء كله خلفنا ونحن ننزل احنا. وأني أعرف بئر من آبار بدر هي أكثر الآبار ماء، فقم بنا يا رسول الله لننزل عليها، فيكون الماء عندنا فنشرب ولا يشربون، ثم نعمل حوض ليكون ذلك مسقى للماء. فاستحسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأيه، بل قال في رواية: نزل جبريل، قال الرأي ما قاله الحباب. فلهذا كان سيدنا الحباب بن المنذر يلقب بصاحب الرأي، بعد ذلك كان يلقب بصاحب الرأي، لأن سيدنا جبريل قال والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الرأي ما قاله الحباب بن المنذر. فقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتهض بهم. يسمونها هناك بئر وهناك قليب. البئر هذه الذي هي مطوية بالحجارة هكذا، قالها بئر. والقلب جمع قليب، لأن بدر كان فيها قلوب كثيرة، جمع قليب. البئر التي لا تطوى بالحجارة يقال هذه قليب. فجعلوا القلوب خلفهم، ونزلوا في آخر الماء، ونزلوا عند أكثر الآبار ماء، وبنوا هناك حوض في الليل ليجمعوا فيه الماء لأسقيتهم. وكانت هذه المشورة أخذ بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Para sahabat di malam itu sebelum terjadinya perang Badar semuanya tidur pulas. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak ada yang bangun malam waktu itu kecuali Rasulullah SAW. Tidak tidur semalam suntuk, bermunajat dan berdoa kepada Allah. Dan Nabi memperbanyak bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Sehingga dari kisah ini kemudian Imam Nawawi berpendapat bahwa Ismullah Al-A'zam yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum ini, karena itu yang diperbanyak dibaca oleh Nabi ketika malam sebelum terjadinya perang Badar. Nabi bermunajat sepanjang malam, tidak tidur sama sekali waktu itu. Para sahabat rata-rata tidur pulas. Dalam kondisi genting seperti itu, ketakutan seperti itu, tidur pulas ini akan menjadi ketenangan. Beda halnya kalau ngantuk ketika sholat atau ngantuk ketika ngaji. Lah ini termasuk kemunafikan kata beliau tadi. Jadi ngantuk itu kadang nikmat, kadang adab. Kalau ngantuk ketika ngaji atau ketika sholat ini termasuk ngantuk yang adab kata beliau. Tapi kalau ngantuk ketika dalam kondisi genting, ketakutan kok ngantuk, ini nikmat dari Allah untuk menciptakan ketenangan pada hati orang tersebut. Ketika menjelang subuh, Nabi membangunkan sahabat untuk sholat subuh. Seketika itu sahabat bangun dan berkumpul untuk sholat subuh bersama Rasulullah SAW
dalam kondisi semangat, tidak ngantuk, gitu, tidak ngantuk. Dan Nabi kemudian setelah selesai sholat menyemangati mereka untuk perang, dan Nabi menjanjikan kalian pasti menang, nggak usah khawatir. Gitu. Kemudian Nabi pun mulai bergerak, dan Nabi akhirnya transit sementara, tinggal berhenti sementara ada di sumber air pertama yang ada di daerah Badr. Di daerah Kampung Badr itu ada beberapa sumber air. Ada sumber air kecil-kecil yang tidak dibatasi dengan batu, ada sumber air yang besar, sumur besar yang dipagari dengan batu itu. Nabi berhenti transit sebelum bertempur dengan orang musyrik itu ada di sumber pertama yang ada di daerah Kampung Badr. Karena Nabi tinggal di situ, ada salah satu seorang sahabat yang namanya Sayyidina Hubab bin Munzir. Beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, Anda transit ada di sini, di sumber pertama yang ada di Kampung Badr ini, itu atas perintah Allah ataukah ini siasat perang? Ide dari Anda dalam rangka mengatur siasat perang, ataukah ini langsung perintah dari Allah?" Rasulullah menjawab, "Oh bukan, ini bukan atas perintah Allah langsung, ini ya siasat perang saja. Aku menganggap kita yang baik tinggal ada di sini." "Oh kalau memang begitu Rasulullah," kata Sayyidina Hubab, "kita jangan tinggal di sini. Sebaiknya kita terus maju sampai semua sumber air yang ada di Kampung Badr berada dalam kekuasaan kita, berada di belakang kita. Jadi kita harus berhenti transit ada di sumber terakhir, sumber air terakhir yang ada di Kampung Badr, sehingga semua sumber ada di belakang kita. Orang musyrikin ada di depan kita. Mereka akan kesulitan minum nanti. Mereka jumlahnya banyak, tidak akan menemukan sumber ketika haus. Jadi kita jangan tinggal di sini. Jadi terus maju sampai ada di sumber terakhir. Kita bikin kolam gitu untuk mengumpulkan air ada di situ untuk minum kita, hewan tunggangan kita. Jadi kita aman. Kondisi air ketersediaan air kita akan cukup. Kita tidak ragu. Nah, sementara orang musyrik nanti akan kebingungan nyari air. Rasulullah langsung, "Oh bagus pendapatmu itu, ayo kita maju." Sebagian riwayat mengatakan malaikat Jibril turun kemudian mengatakan kepada Nabi, ide yang bagus ya nih, idenya Hubab ini. Dan sejak itulah kemudian Hubab ini dijuluki dengan Sahibur Ra'i, pemilik ide cemerlang. Gitu. Sejak itu. Nah. بعد ذلك قام لما وصلوا إلى بدر قام سيدنا سعد بن معاذ قال: يا رسول الله، الرأي عندي أن نجعل لك عريشا فوق مرتفع تكون تراقب المعركة منه. والعريش عبارة عن أعواد تسقف بالجريد أو أوراق الأشجار، يقال له عريش. نعمل ذلك العريش، وهو الآن معروف هناك، بني في مكان هناك بالقرب من ذلك المكان مسجد يقال له العريش الآن، في محل يقال له بدر. نعم. فبني العريش فاستحسن ذلك منه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: يا رسول الله، إن تكن ما نحب أي النصر فذاك، وإن تكن الأخرى فإن نترك خلفك جملا ورحلا فترجع إلى المدينة، فقد خلفنا في المدينة أقواما لسنا نحن بأشد حبا لك منهم، بل إنهم يحبونك مثل ما نحبك وأكثر، وينصرونك بأنفسهم وأموالهم وأولادهم. فترجع. فقال فدعا له النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخير، وقال: يكون خير من ذلك يا سعد، أي النصر والظفر إن شاء الله. استقام، وكان معه في العريش سيدنا أبو بكر الصديق في شدة الخوف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي سيدنا أبو بكر الصديق كان يطمئنه في العريش، عكس ما كان في الغار. هناك كان في الغار سيدنا أبو بكر الصديق في شدة الخوف، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأسن إن الله معنا. في العريش بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه، حتى من مناجاته لله سبحانه وتعالى قال: خرج الرداء من على كتفه وهو رافع يديه للسماء ويناجي مولاه ويبكي.
وبين ركوع وسجود وتذلل لله سبحانه وتعالى. وسيدنا بكر يطمئنهم، ووقف حارسا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العريش، وسيدنا سعد بن معاذ مع جماعة من الأنصار حراس ذلك العريش للاطمئنان على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يصاب بأذى. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin kaum Ansor, ini mengusulkan kepada Nabi agar supaya Nabi ini dibuatkan tenda. Jadi kayu itu dipasang beberapa tiang, kemudian dikasih atap gitu. Jadi dibuatkan tenda untuk yang di tempat yang agak tinggi. Jadi untuk tempatnya Nabi ada di situ untuk mengamati jalannya peperangan nanti. Jadi biar Nabi bisa mengontrol jalannya peperangan, memberikan komando. Jadi dibuatkan tenda di tempat yang agak tinggi. Nabi pun kemudian menganggap baik ide itu. Akhirnya para sahabat segera membuat tenda dan Nabi tinggal ada di situ dibarengi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kalau nanti terjadi terjadi sesuatu yang kita inginkan, artinya yang terjadi adalah sesuatu yang kita inginkan, artinya kemenangan yang kita dapatkan, maka Anda ada di situ tetap Rasul. Jadi ketika kita menang, ya sudah jelas kita memang itu keinginan kita. Kalau kita kalah nanti Rasul dalam medan pertempuran, ini kami sediakan kendaraan, onta yang bisa Anda naiki nanti. Ketika kami kalah Rasulullah, Anda segera pergi, tinggalkan tempat ini sudah kami siapkan tunggangan, kembalilah Anda ke Madinah. Karena di Madinah juga banyak orang-orang yang cintanya kepada Anda tidak mengalahkan kecintaan kami kepada Anda. Mereka akan melindungi Anda Rasulullah. Nah, jadi semangatnya para sahabat untuk menjaga keamanan Nabi, keselamatan Nabi sampai seperti itu. Kemudian Rasulullah mengatakan pada Sayyidina Mu'ad, oh yang terjadi akan lebih dari sekedar yang kita inginkan. Kita akan menang dan kita akan mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak nanti, wahai Sa'ad. Kemudian ketika di dalam tenda tadi, Nabi ketika ada di tenda, Nabi itu bermunajat kepada Allah, nangis sejadi-jadinya, memohon kepada Allah seperti orang yang sangat ketakutan gitu. Justru yang tenang Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selalu menenangkan Rasulullah. Berbeda kondisinya ketika perjalanan hijrah, Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar berada di goa. Itu Nabi yang tenang, Sayyidina Abu Bakar yang ketakutan. Nabi menenangkan Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir, jangan bersedih, Allah bersama kita. Itu ketika di goa. Tapi ketika di perang Badar, justru yang seperti orang ketakutan itu Rasulullah, memohon kepada Allah, bermunajat, ngangkat tangan sampai tinggi, sampai ridanya pun terjatuh, nangis, sujud, rukuk, sholat. Itu terus yang dilakukan oleh Nabi. Sayyidina Abu Bakar terus menenangkan. فراسة قوية عندهم كان عرب، فلكن ربما كان لهم مدد خلف هذاك التل فراح بخيله قال لا، فلو قتلتموهم وقتلوا منكم مقابلهم كله وقابل واحد فأنتم خسرانين. كان يكلم فقال لأصحاب اليوم إن يكن فيهم أحد منهم خير فهو في صاحب الجمل الأحمر على عتبة، لأنه يأمرهم بالرجوع واحملوها، اعتبرونا هذه سبة في، اعتبروها جبن مني ولست بأجبنكم، لكن ارجعوا فلا تقاتلوا محمد، فإن يظهره الله سبحانه وتعالى تكونوا أنتم أصحاب أول من خرج للقتال. نعم. Kemudian Nabi menceritakan kepada para sahabat, jadi untuk menenangkan sahabat, Nabi berkata kepada para sahabat, tenanglah kalian, jangan khawatir. Nanti Nabi kemudian nunjuk-nunjuk tempat. Ini nanti tempat kematian fulan. Ini tempat kematian fulan. Di sini ke tempat kematian fulan. Ditunjuk. Jadi nama tokoh-tokoh pasukan kafir itu disebutkan dan disebutkan tempat kematiannya. Kata Sayyidina Anas bin Malik, setelah terjadi pertempuran Badar, aku teliti tempat-tempat yang ditunjuk oleh Nabi bahwa ini tempat kematian fulan. Ternyata betul-betul persis, tidak bergeser sedikit pun. Jadi persis tempat kematiannya Abu Jahal, tempat kematiannya yang lain, itu semuanya persis
tempat yang ditunjuk oleh Nabi. Sebelum jangan tidak bisa ada pasukan lain yang tersembunyi di balik bukit atau apa. Oh enggak ada. Sudah aku amati mereka jumlahnya hanya segitu. Tapi sekali lagi kalian tidak akan menang melawan mereka. Karena itu usulku sebaliknya kalian kembali ke Mekah. Si Utbah kemudian menganggap baik usulan si Umar tadi itu. Kata Utbah, ada benarnya usulan kamu ini. Akhirnya Utbah kemudian berkhutbah di hadapan orang-orang Quraisy. Dan dari pasukan Quraisy itu sebenarnya sebelumnya ada yang meninggal, yaitu Amr bin Al-Hadrami. Dan sukunya Amr ini, kabilahnya Amr ini mau nggak mau harus perang. Kenapa? Mereka tidak terima ada keluarganya, anggota keluarganya yang terbunuh. Si Utbah Amr ini dari kabilah yang merupakan sekutunya orang Quraisy, sekutunya Utbah. Katakan kemudian redup, kemudian gagal dakwanya, ya sudah, biar orang lain yang menggagalkan, kita aman tinggal di Mekah, kita kembali aja. Nah, ini ajakan dari Utbah bin Rabi'ah. Sebenarnya kebanyakan orang waktu itu mau mengikuti anjuran atau saran dari Utbah ini. Tapi kemudian Abu Jahal al-Jahil ini kemudian berdiri. Kemudian berdiri ngompor-ngompori saudaranya Amr yang terbunuh tadi. Amr bin Al-Hadrami ini punya saudara namanya Amir. Amir dikompor-kompori. Ya apa kamu ini? Ini si Utbah ini ngajak kita mundur. Gimana balas dendam saudara kamu? Dikompor-kompori. Akhirnya seketika itu jerit si Amir. Jerit-jerit, manggil-manggil wa Amr, artinya mengenang kembali saudaranya Amr. Akhirnya orang-orang menjadi panas untuk membalas dendam lagi. Kemudian juga Abu Jahal mengata-ngatai, mengolok-olok si Utbah. Apa-apaan kamu ini? Siap di sini jumlah. كلهم خرجوا من بطن واحدة، لكن هذا سيدنا أبو سلمة كان ذا إيمان عالي وأخلاق عالية، وأخوه الأسود كافر والعياذ بالله، وأخلاق شرسة وشدة ولسان بذيء والعياذ بالله وفيه شراسة. هذا خرج وحلف يمين أنه يصل إلى الحوض الذي فيه ماء المسلمين ويكون أول من يشرب منه، فخرج واخترق حتى وصل عند الحوض فأراد فاستقبله سيدنا حمزة قال هي إلى أين يا عدو الله؟ فقاتله فضربه في ساقه ففصل ساقه عن جسمه فصاح، فصارت رجله تشخب دما، لكنه عدو الله لا يزال يحبو حتى يبر اليمين حقه بيصل الماء حتى وصل شرب من الماء وأراد أن يدف جدار الحوض بقدمه التي لم تقطع. جاء سيدنا حمزة وقضى عليه وقتله. قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه أول من يعطى كتابه بشماله الأسود بن عبد الأسد المخزومي. وقال في أخيه نجاه الله بعجوبة في تلك الغزوة. فلهذا إذا اشتد عليه الأمر وأراد أن يغلظ في اليمين يقول لا والذي نجاني في بدر. Jelma sebagai Suraqah dan selalu mengikuti setiap langkah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Dia selalu menyemangati untuk maju terus perang melawan Roh Al-Jahil tadi itu. Kemudian di dalam pasukan orang kafir itu ada seseorang namanya Aswad bin Abil Asad Al-Makhzumi. Ini saudara kandung salah satu sahabat Nabi yang terbaik, yaitu Abu Salamah Al-Makhzumi. Jadi ada Abul Aswad, ada Aswad bin Abil Asad, ada Abu Salamah. Yang Abu Salamah ini salah satu sahabat terbaik. Yang Aswad bin Abil Asad, saudara kandungnya dari satu ibu, ini termasuk orang yang paling celaka. Tokohnya orang kafir. Sebelum terjadi perang, si Aswad ini bersumpah. Tadi sudah dijelaskan di depan bahwa umat Islam menguasai sumber air yang ada di Badar. Jadi orang kafir kehausan, nyari air dan nemu karena seluruh sumber telah dikuasai umat Islam. Dan umat Islam membangun
semacam kolam itu, kolam sementara, kolam darurat untuk nampung air. Si Al-Aswad ini haus, dia bersumpah, aku bersumpah akan menerobos kolam airnya orang muslimin itu, dan aku akan minum dari situ. Dia bersumpah seperti itu. Akhirnya dia maju. Ketika dia dekat dengan sumber air yang dibangun oleh orang muslim, kolam air tadi itu, ketemu Sayyidina Hamzah. Ditegur oleh Sayyidina Hamzah, mau kemana kamu? Aku mau minum. Jangan maju, tak bacok. Jadi diancam gitu sama Sayyidina Hamzah. Jangan macam-macam maju. Tetap dia maksa maju. Akhirnya diserang oleh Sayyidina Hamzah, dibacok kena ke betisnya. Akhirnya betisnya yang satu putus, sampai putus, mengalir darah yang sangat deras. Dia tetap kemudian ngesot untuk sampai ke air, untuk minum air. Tujuannya apa? Biar dia tidak melanggar sumpah, karena melanggar sumpah dianggap aib. Dia maju untuk agar supaya sumpahnya terlaksana, maju dengan cara ngesot sampai akhirnya sampai di air, dan dia berhasil minum. Setelah minum, dia mau menghancurkan kolam daruratnya umat Islam tadi, mau ditendang. Jadi karena bangunan darurat ya nggak kokoh, mau ditendang dengan kaki satunya yang tidak patah, yang tidak putus. Akhirnya karena dia mau melakukan begitu, dihampiri oleh Sayyidina Hamzah, akhirnya dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Setelah Aswad, kemudian banyak dari orang-orang kafir yang juga maju kehausan ingin minum dari kolam tadi itu. Para sahabat ingin menghalau mereka, tapi Nabi memerintahkan, jangan, biarkan mereka minum. Dan ketahuilah, siapapun dari mereka yang berhasil minum dari kolam ini pasti akan terbunuh dalam pertempuran ini. Nabi menyuruh sahabat biarkan, jangan diganggu. Tapi mereka yang berhasil minum pasti nanti akan mati terbunuh dalam perang ini. Dan ternyata terbukti, ketika terjadi pertempuran, semua yang berhasil minum dari kolam tadi semuanya terbunuh dalam keadaan kafir, waliyadzubillah. Kecuali ada satu orang yang selamat, dan merupakan sebuah keajaiban ini, yaitu Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini termasuk orang yang berhasil minum di perang Badar tapi selamat. Tapi ibaratnya kalau istilah orang sekarang, selamatnya ini dengan berkat mukjizat. Istilah orang sekarang mukjizat itu. Jadi dengan sebuah keajaiban dia akhirnya bisa selamat. Dan kemudian Sayyidina Hakim bin Hizam ini masuk Islam di kemudian hari, masuk Islam, dan termasuk orang yang Islamnya baik dan wafat dalam keadaan iman, alhamdulillah. Dan dia selalu ingat kejadian di perang Badar karena dia merupakan keajaiban, bisa selamat itu merupakan keajaiban. Dia ketika bersumpah selalu mengatakan, tidak, demi Tuhan yang menyelamatkan aku ketika di perang Badar. Selalu dia kalau sumpah bawa kejadian itu, demi Tuhan yang menyelamatkan aku di perang Badar. Gitu. Tadi ada yang terlewat, yaitu tadi Aswad tadi yang dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Ini nanti di akhirat adalah orang yang pertama kali menerima buku laporan amal dengan tangan kiri. Artinya apa? Pertanda kalau menerima buku laporan dengan tangan kiri berarti termasuk orang celaka, penghuni neraka. Pertama kali yang menerima rapot buku laporan amal dengan tangan kiri ya Aswad ini. Sebaliknya saudaranya Abu Salamah ini orang mukmin pertama yang menerima laporan amal dengan tangan kanan, pertanda orang yang selamat masuk surga. Jadi subhanallah, saudara kandung keluar dari satu rahim seorang ibu, yang satu menerima rapot amalnya dengan tangan kiri, yang satunya pertama kali menerima rapot amalnya dengan tangan kanan. Ba'da dzalika kharaja Utbah wa kharaja ma'ahu akhuhu Shaybah bin Rabi'ah wa ibnuhu Al-Walid bin Utbah. فاصطفوا بين الصفين فنادى عتبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هل من مبارز؟ فخرج جماعة من الأنصار معوذ ومعاذ بن عفراء وعبد الله بن رواحة. فقال عتبة من القوم؟ قال نفر من الأنصار. قال ارجع اخرج لنا يا محمد أكفاءنا من بني عمنا. هذا مهما أكفانا. فناداهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا، فرجعوا. فقال يا عبيدة بن الحارث
بن عبد المطلب ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحارث بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كان أسن القوم وأكبرهم سنا، أكبر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السن ب10 سنين. عبيدة. قم يا حمزة. سيدنا حمزة هذا مقارن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان أخوه من الرضاع. قم يا علي بن أبي طالب. فقام سيدنا علي بن أبي طالب. كم كان عمره في غزوة بدر؟ 20 سنة. ابن عمه ووصيه وصهره، كان قبل زواج سيدتنا فاطمة. فخرج فقابل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب عتبة بن الوليد، عتبة بن ربيعة. وقابل سيدنا حمزة شيبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة. وسيدنا علي قابل الوليد بن عتبة. فكان رضي الله تعالى عنهم ملثمين لا ترى منهم إلا أعينهم. فسأل عتبة: من أنتم؟ فقال: عبيدة وحمزة وعلي. قال: كرام وأبناء كرام، هؤلاء أكفأ. فتقاتل سيدنا حمزة مع شيبة بن ربيعة، ففي الحال اختلف بضربتين فضربه وقتله في الحال. ثم اشتبك سيدنا علي مع الوليد بن عتبة ففي ضربة واحدة وقتله. بقي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب اختلف مع عتبة بن ربيعة بضربتين، ضربه فأثخنه، ثم قام عتبة وضرب سيدنا أبو عبيدة في ضربة فأثخنته كذلك. فلما رأى ذلك منه سيدنا حمزة وسيدنا علي كرا عليه وذففاه، أي وقتله. وأخذ سيدنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله أشهيد أنا؟ بس ما يفكر في شيء، ما يفكر لا في مال ولا في ولد. أشهيد أنا يا رسول الله؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أشهد إنك لشهيد، أشهد إنك لشهيد. وعاش ولم يمت حتى رجوعهم بعد ذلك من غزوة بدر في الطريق في منطقة يقال الصفراء، توفي هناك ودفن هناك. رضي الله تعالى عنهم. فيعد هذا من شهداء بدر، لأن كان سبب موته تلك الطعنة التي تلقاها، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فكان هذا أول نصر للمسلمين. ونزل فيهم قرآن: هذان خصمان اختصموا على الثلاثة. وهذه منقبة كبيرة، سيدنا عبيدة، سيدنا حمزة، وسيدنا علي بن أبي طالب، أنهم أقرب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا صدرهم، هذا صدرهم. نعم. أما أولئك ماتوا على الكفر والعياذ بالله. نعم. والذين كفروا قطعت لهم لباس من نار والعياذ بالله. الله سبحانه. هؤلاء الذين قلت الثلاثة من بدأ بهم القتال: عتبة وشيبة والوليد بن عتبة والعياذ بالله. قال: قطعت لهم ثياب من نار، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن. الذين كفروا على الثلاثة هؤلاء قطعت لهم ثياب من نار. وهكذا كل كافر عنيد جبار خبيث يبغض الله ويبغض النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسيء لدين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تقطع له ثياب من نار والعياذ بالله. Sebelum terjadinya pertempuran yang dahsyat antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir, sebelum itu ada 3 orang kafir, jagoannya orang kafir itu maju untuk tanding 1 lawan 1 gitu, nantang. Jadi ada yang pertama adalah Utbah, yang tadi pembesar orang Quraisy yang ngajak untuk pulang kembali ke Mekah, malah dia yang maju pertama kali. Sebelum terjadi pertempuran, dia yang maju pertama kali. Utbah, dia ngajak saudaranya yaitu Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan ngajak anaknya yaitu Walid bin Utbah.
dia maju gitu, kemudian berteriak kepada pasukan muslim, ayo siapa yang berani maju, 1 lawan 1, siapa yang berani maju. Seketika itu beberapa orang dari kalangan sahabat Ansor maju. Ada beberapa orang, waktu itu ada Sayyidina Muawid, Sayyidina Mu'ad, dan Sayyidina Abdullah bin Rawahah dari kalangan Ansor maju. Ketika mereka maju ditanya oleh si Utbah, kalian ini siapa? Kami fulan-fulan dari kalangan Ansor. Tak level, mundur, tak level, jangan kalian. Itu Utbah. Ayo, yang lain, kami tidak mau menghadapi orang Ansor, tak level kami. Masa berhadapan sama orang Ansor? Kami mau berhadapan dengan orang yang asli Mekah, artinya orang-orang sahabat Muhajirin. Kami ingin berhadapan dengan yang sebangsa dengan kami, yang selevel dengan kami. Akhirnya maju ketika itu Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib. Ini sepupunya Nabi. Nah, sepupunya Nabi, dan secara usia lebih tua dari Nabi selisih 10 tahun. Beliau kemudian maju sambil mengajak Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah yang waktu itu secara usia Sayyidina Hamzah sebaya dengan Nabi, bahkan saudara rodok dengan Nabi. Ngajak Sayyidina Hamzah dan ngajak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu sangat muda sekali, usianya masih 20 tahun. Akhirnya mereka bertiga maju, Sayyidina Ubaidah bin Al-Harith, Sayyidina Hamzah, dan Sayyidina Ali. Mereka menutup wajahnya, tidak kelihatan kecuali matanya saja, jadi bertopeng gitu, maju ditutupi dengan kain. Ketika maju ditanya oleh si Utbah, siapa kalian ini? Oh, kami Ubaidah bin Al-Harith, Hamzah, dan Sayyidina Ali. Oh, ini baru sepadan ini selevel ini. Kalau yang tadi nggak level, ini baru selevel. Akhirnya mereka mulai bertarung. Sayyidina Hamzah menghadapi Syaibah, Sayyidina Ali menghadapi Walid, Sayyidina Ubaidah menghadapi Utbah. Sayyidina Hamzah ketika bertarung dengan Syaibah tidak perlu waktu lama, dibacok sekali langsung mampus. Ini. Begitu juga Sayyidina Ali yang waktu itu masih sangat muda, baru 20 tahun, menghadapi Walid tidak perlu lama, bertempur bacok sekali mati langsung. Nah, yang ketiga ini yang Sayyidina Ubaidah sudah agak sepuh. Sayyidina Ubaidah menghadapi Utbah, umurnya juga agak tua. Ini jagoannya orang Quraisy. Nah, menghadapi, ternyata Sayyidina Ubaidah justru terluka. Sayyidina Ubaidah justru terluka, dan akhirnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ali melihat itu langsung menyerang Utbah, dan seketika itu dibunuh si Utbah. Kemudian Sayyidina Ubaidah yang terluka dibawa ke hadapan Rasulullah dalam kondisi sudah terluka parah, hampir meninggal. Sayyidina Ubaidah tidak terpikir apapun kecuali satu, ketemu Rasulullah langsung nanya, Rasulullah, apakah aku ini termasuk syahid? Itu yang ditanyakan. Ya Rasulullah, apakah termasuk syahid? Dalam kondisi seperti itu yang ditanyakan. Rasulullah kemudian menjawab, aku bersaksi bahwa engkau termasuk syahid. Tapi kemudian Sayyidina Ubaidah ini tidak wafat. Di medan pertempuran itu tidak wafat. Sampai selesai pertempuran, kemudian kembali dari Badr menuju Madinah, di tengah perjalanan di tempat yang bernama Sofro, baru beliau meninggal ada di situ dan dimakamkan ada di situ. Tapi walaupun beliau wafatnya setelah selesainya pertempuran, beliau termasuk syahid karena penyebab kematiannya adalah luka yang parah ketika peperangan. Orang-orang yang mati dalam keadaan iman tadi membela agama Allah termasuk syahid. Tapi sebaliknya orang-orang kafir tadi yang mati dalam medan pertempuran dalam keadaan kafir, Allah sudah menyiapkan pakaian untuk mereka yang terbuat dari api. Itu kata Allah. Jadi disiapkan pakaian, bukan pakaian hari raya. Itu disiapkan pakaian untuk mereka, diukur badannya, ini ukuran lengannya berapa, L apa XL, dibuatkan, tapi dari neraka. فبعد ذلك وقع القتال. فلما وقع النصر للمسلمين كان هناك شخص يرى المعركة من بعيد، كان مع المشركين، ثم أسلم بعد ذلك، يقال له قباب بن أشيم. يقول في خاطره إيش هذا، يفرون من هؤلاء محمد وأصحابه، لو خرجت نساء مكة لردت محمد وأصحابه. ما رأى ما رأوا.
لأن الله سبحانه وتعالى قلل المشركين في أعين الصحابة ليقدموا على ذلك. ألا وأرى المشركين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كثير حتى يحصل عندهم الوهن والخوف، وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأوا المشركين قلة يحصل لهم القوة والهمة، حتى يقول عبد الله بن مسعود لمن بجانبه أتراهم 70؟ يقول ذا لا، يمكن 100، يمكن بيبلغون 100. هكذا قال لما رأى ذلك وهزيمة قريش، هذا قباب بن أشيم جاء إلى المدينة وكان لا يعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء أرشد إليه في المسجد وهو بين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فلما وقف عنده قال أنت قباب بن أشيم، أنت القائل لو خرجت نساء مكة لردت محمد وأصحابه؟ قال والله ما تلفظت بها شفتاي، إنما هو هاجس في خاطري، قلت هذا في قلبي، والله إنك لرسول الله. فامدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمدا عبده ورسوله. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، إذ يريكموهم إذ التقيتم، إذ يريكموهم، الله سبحانه وتعالى يريكم إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. شوف كيف هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، أراهم القلة المشركين في البداية، عندما دخل في الحرب المشهور رآهم كثير، والمسلمون عندما دخلوا في الحرب رآهم قليل، ليثبت ذلك الإيمان في قلوبهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ويقللكم في أعينهم. نعم، يعني فيقللهم في أعينهم ويكثرهم في أعينهم. ويدركموه إذ التقيتم في أعينكم قليلا، في أعينكم قليلا، ترون الكفار قليل لتقدموا بقوة وشجاعة. ويقللكم في أعينهم، ويقللكم في أعينهم في أعين المشركين. أنت السؤال أنا إشكال، الإشكال في الآية كيف هذا؟ الجواب أن هذا هو أنه عندما كان المشركون يرون المسلمين من بعد يرونهم قليل ليزدادوا على المسلمين، فلما دخلوا في المعركة رأوهم كثير فاختذلوا. المسلمون كانوا يرون الجيش كبير، فلما كان في المعركة رأوهم قليل، حتى يقول ابن مسعود لأن يقول لصاحبه أظنهم 70، قال بل أظنهم 100، هم أضعاف ذلك. Nah. Kemudian terjadilah pertempuran yang sangat hebat antara orang-orang Islam dan pasukan kafir. Sampai akhirnya peperangan yang sangat dahsyat sekali, sampai akhirnya kemudian peperangan itu dimenangkan oleh pasukan muslimin yang jumlahnya 313, pasukan kafir sekitar 1000 dengan senjata lengkap, sementara orang muslimin tidak bawa senjata. Ketika muslimin sudah mulai menang, orang-orang kafir itu banyak yang lari terbirit-birit. Ada orang dari kejauhan, waktu itu dia masih kafir, namanya Qubab bin Ashhab. Jadi ada seorang laki-laki namanya Qubab bin Ashhab. Ini dari kejauhan melihat aneh gitu loh. Ini orang kafir Mekah jumlahnya sebanyak itu 1000 dengan senjata lengkap, lah kok lari menghadapi orang-orang muslimin yang jumlahnya hanya 313. Heran. Akhirnya dia ngomong dalam hati, tidak terucap dengan mulutnya, dari kejauhan dia melihat, ini aneh orang-orang Mekah ini. Untuk menghadapi pasukan muslimin yang jumlahnya sedikit ini tidak perlu jago-jago perang Mekah sebenarnya. Perempuan-perempuan Mekah keluar menghadapi mereka bakalan menang. Lah ini kok laki-lakinya jago perangnya keluar, kok malah kalah lari terbirit-birit kayak gini. Dia terpikir dalam benaknya seperti itu, tidak sempat ngomong. Qubab bin Ashhab tadi ini
setelah terjadi perang, kemudian di kemudian hari menghadap kepada Nabi di Madinah. Beliau nggak kenal Nabi. Beliau nggak kenal Nabi. Menghadap ke Nabi di Madinah, ketemu Nabi langsung oleh Nabi ditanyai, kamu dulu yang bilang ya, bahwa untuk menghadapi pasukan muslimin di Badar cukup perempuan-perempuan Mekah. Kamu yang bilang begitu. Si Kubab langsung kaget, kok bisa tahu Nabi ini? Padahal aku tidak pernah ngomong, aku cuma terlintas di benakku seperti itu, kok tiba-tiba Nabi bertanya begini. Langsung beliau, berarti Anda betul-betul Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Anda Rasulullah. Beliau pun kemudian masuk Islam. Nah, di dalam perang Badar ini, pasukan muslimin sedikit, pasukan kafir banyak. Dan ketika dari kejauhan Allah menampakkan jumlah muslimin ini seperti aslinya kepada orang kafir. Jadi orang kafir melihat pasukan muslimin dari kejauhan terlihat sedikit. Sehingga apa? Orang kafir tidak ragu untuk maju. Kenapa? Allah ingin menunjukkan kemenangan Islam sekarang. Kalau mereka mundur kan tidak jadi ada kemenangan perang. Nah, jadi dari kejauhan orang musyrikin ketika melihat pasukan muslim terlihat sedikit sekali. Akhirnya mereka berani terus maju. Yang asalnya agak was-was berani terus maju. Kenapa? Terlihat sedikit. Tapi ketika ketemu berhadapan-hadapan berubah drastis. Umat Islam ini, pasukan Islam terlihat sangat banyak, berlipat-lipat. Terlihat sangat banyak. Sehingga langsung down orang kafir itu. Makanya mudah sekali dikalahkan. Jadi dari kejauhan ditampakkan aslinya oleh Allah, terlihat sedikit. Tapi ketika sudah ketemu, perang berkecamuk, tiba-tiba berubah drastis, pasukan Islam berjumlah, kelihatan berjumlah sangat banyak. Akhirnya down dan gampang kalah. Sebaliknya, umat Islam itu dari kejauhan ketika masih belum ketemu dalam perang melihat pasukan orang kafir seperti banyak, dan memang banyak, dilihatkan banyak oleh Allah, diberikan banyak. Tapi ketika bertemu berhadapan-hadapan dalam perang terlihat sedikit. Malah Sayyidina Ibnu Mas'ud menganggap tadi katanya banyak pasukan, sekarang kok kayaknya cuma 70 saja. Jadi terlihat seperti hanya 70 orang. Untuk apa? Allah memang menampakkan seperti itu, tujuannya biar umat Islam ini semangat, tidak down. Jadi semangat perang, berani untuk maju. Akhirnya mereka dengan mudah mengalahkan pasukan orang-orang kafir. Naam, wa kana Nabi Muhammad SAW yusawwi sufuf al-mu'minin lil-qital ويحرضهم ويشجعهم ويبشرهم بجنة عرضها السماوات والأرض لمن استشهد منهم، وبشرهم إما النصر وإما الشهادة. فكان عند تسويته للصفوف الجيش هناك رجل من الصحابة يقال سواد بن غزية، كان متقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل قدحا، القدح السهم بلا نصل، فقال استوي يا سواد في الصف، وغمزه بالقدح، وقال سواد ألمتني يا رسول الله وأنت رسول الله فقدني يا رسول الله. فأعطاه القدح، قال تفضل سوي اطعنا كما عمزتك بالعصا، وكشف عن رداءه، فأقبل سواد بن غزية يقبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقبل بطنه وهو يبكي. ما حملك على هذا يا سواد؟ يقول له النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال والله ما حملني على هذا إلا أنني أرى القوم وأرى القتال أمامي، فأردت أن يكون آخر شيء يلتقي جسدك بجسده، جسدي بجسدك يا رسول الله. ومن خصوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما التقى جسد مسلم بجسده إلا حرمه الله على النار، ولا تمسه النار، لا نار الدنيا ولا نار الآخرة، وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين. نعم، فما كان هو قائد الجيش له أن يفعل ما يشاء، لا، قال قدني يا رسول الله، أي أسألك القود أنك طعنتني بالعصا فألمتني في الحال. قالوا تفضل هذه العصا انصف لنفسك. ما كان هناك قواد الجيش يعني يحوزون بالخصوصية، لا، بل كان هم أتعب الناس، وليس يجلسون في غرف مكيفات،
أو فيها مراوح، لا، ويديرون المعارك من اللابتوب أو الإنترنت، لا، يمسون بنفسهم، يكون أقوى في قلوب المقاتلين. فلم يتخذ له خصوصية لا في الركوب عندما كان يتعاقبون الجمل، سيدنا علي وسيدنا أبو لبابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، اجلس يا رسول الله على الجمل نحن نمشي. قال لا لا، لست ما بأقدر مني على المشي ولست بأغنى من الأجر عنكما، أنا أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي. ألا فإن سيد القوم خادمهم، وقائد القوم هو يكون أشجع القوم وأعقل القوم حتى يبلغ جماعته إلى بر الأمان. فلما كان القائد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعقل الخلق، أكرم الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنون بالنصر العظيم. Nabi SAW waktu perang Badar itu bertindak sebagai panglima perang. Jadi beliau sendiri yang memimpin peperangan itu, dan beliau yang menjadi panglima. Dan beliau keluar sebagai panglima, keluar ngatur pasukan, barisan pasukan disuruh lurus, jadi diluruskan. Ketika beliau sedang nata barisan pasukan waktu itu, ada salah satu prajurit yaitu Sayyidina Sawad bin Ghaziyah. Ini berulah. Tapi berulah bukan karena nakal, bukan. Ini siasat dari beliau. Jadi Sawad bin Ghaziyah ini sengaja barisannya itu gak lurus, sengaja mencong gitu. Ketika Nabi ngatur soft meluruskan barisan, Nabi bawa tongkat. Tongkat bahannya panah. Jadi kayu yang masih belum dikasih ujung panah itu yang tajam itu. Jadi masih berupa kayu. Melihat Sayyidina Sawad itu gak lurus, oleh Nabi dipukul pelan itu. Begini, lurus. Ketika diluruskan, Sayyidina Sawad ini merintih. Aduh Rasulullah, Anda menyakiti aku. Anda menyakiti aku. Karena Rasulullah panglimanya, dan ini secara zahir adalah pelanggaran dari Sayyidina Sawad. Tapi karena panglimanya Rasulullah, kalau musikkan, ayo balas aku sekarang. Bukan mentang-mentang sebagai panglima, kemudian kamu ini salah dan seterusnya tambah marah-marah, enggak. Karena panglimanya Rasulullah, kalau memang kamu kesakitan, sekarang balas aku. Akhirnya Rasulullah dibuka ridaknya yang menutupi perutnya itu. Tadi Sayyidina Sawad dipukul pada bagian perut. Ketika Sayyidina Sawad meminta balasan, udah silakan kalau kamu balas, dibuka ridaknya, kelihatan perutnya Rasulullah, kulit perutnya Rasulullah. Seketika itu Sayyidina Sawad merangkul Nabi, mencium perutnya Nabi sambil menangis. Rasulullah, Sawad, apa-apaan kamu ini? Kenapa kamu melakukan ini? Iya Rasulullah, aku melihat pasukan di depanku. Melihat pasukan ini taruhannya nyawa. Dan aku ingin Rasulullah, sebelum aku mati dalam pertempuran ini, aku kepingin terakhir kulitku menyentuh kulitmu. Dan merupakan keistimewaan bagi Nabi dan Nabi Muhammad SAW dan seluruh Nabi. Siapapun yang kulitnya ketika dia dalam keadaan iman, kok menyentuh kulitnya Nabi, maka dia akan diharamkan dari api neraka oleh Allah. Tidak bakalan dibakar dengan api Allah, di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Sayyidina Sawad itu yang diinginkan oleh Sayyidina Sawad, makanya sengaja mencong dari barisan itu, tujuannya itu. Biar dipukul oleh Nabi, minta balasan, nanti kalau Nabi ngasih kesempatan, ingin nempelkan kulitnya di kulit Nabi. Biar terhindar dari api neraka. Awalu syahid. Dan begitulah pemimpin itu seharusnya. Nabi sebagai panglima perang bukan enak-enakan tinggal ada di kamar ber-AC, ngontrol peperangan, ngatur siasat perang melalui internet, melalui komputer, enggak. Nabi turun langsung ke lapangan, ikut perang, ngatur barisan. Jadi justru menjadi prajurit yang paling capek di dalam peperangan. Itulah seorang panglima yang sebenarnya. Awal syahid kana min al-muhajirin fi ghazwat Badr, والذي قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه سيد شهداء أهل بدر مهجع مولى سيدنا عمر بن الخطاب، قتله عامر بن الحضرمي. نعم. وأما عمير بن الحمام فإنه أول شهيد من الأنصار،
وقيل أن أول شهيد من الأنصار هو حارثة بن سراقة. هذا سيدنا حارثة بن سراقة كان شابا صغير السن، لكنه حريص كان على الجهاد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. خرج يشرب من الحوض فرماه بعض الكفار بسهم فأصاب حلقه فاستشهد في الحال، فجاء به إلى والدته. فلما رجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر وأخبرت باستشهاد ولدها حارثة بن سراقة، قالت: يا رسول الله، أشهيد هو في الجنة أم غير ذلك يا رسول الله؟ إن يكون شهيد أصبر واحتسب لله سبحانه وتعالى وأفرح لابني حارثة بالجنة، وإن كان غير ذلك لا ترى ما أصنع، صيح بالويل والعويل. فقال: يا أم حارثة، إنها ليست جنة، ليست جنة واحدة، بل جنان، وابنك حارثة في الفردوس الأعلى منها. فسرت سرورا وابتهجت وفرحت أم حارثة. هذه أم حارثة عمت سيدنا أنس بن مالك. نعم. فسرت سرورا كثيرا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى وعد عباده الجنة، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشرها بأن ابنها في الفردوس الأعلى من الجنة. Orang yang pertama kali mati syahid dalam perang Badar ini dari kalangan sahabat Muhajirin yaitu Sayyidina Mihjan, Maula Sayyidina Umar bin Khattab. Ini yang pertama kali mati syahid di dalam perang Badar. Ini dibunuh oleh Amir bin Al-Hadrami, tadi saudaranya Amr bin Al-Hadrami. Nah, dan beliau ini yang disebut oleh Nabi sebagai Sayyidu Syuhada'i Badr. Inilah pemimpin orang yang mati syahid di dalam perang Badar. Adapun dari kalangan Ansor yang pertama kali mati syahid adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, wakila Sayyidina Harithah bin Suraqah. Sayyidina Harithah bin Suraqah ini usianya masih belia, masih sangat muda, cuman nemen kepinginnya ikut perang bersama Rasulullah SAW. Beliau ini terbunuh ketika sedang minum air, ada di kolam yang dibuat muslimin tadi, terkena anak panah dari pasukan musyrikin, terkena ke lehernya, tembus melalui lehernya ini. Ketika itu kemudian beliau meninggal. Nah, ketika usai peperangan, ibunya dikasih tahu bahwa putranya yang masih usia muda tadi itu meninggal, ada di perang Badar, terkena panah di lehernya. Kemudian ibunya bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apakah anakku ini syahid? Apakah dia ada di surga ataukah tidak, wahai Rasulullah? Kalau dia masuk surga Rasulullah, aku akan bersabar dan aku berharap pahala dari Allah. Tapi kalau dia tidak di surga ya Rasulullah, maka aku tidak akan tahan, aku akan menjerit. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai ibunya Harithah, surga itu bukan hanya satu ruangan, satu kebun gitu aja. Dia bukan hanya tinggal di satu surga, beberapa kebun, dan dia tinggal di tingkat yang paling atas. Artinya dia ada di kelas VVIP, ada di surga. Jadi dia berada di surga yang sangat luas, terdiri dari beberapa kebunan surga, dan dia berada di kelas yang VVIP, ada di sana. Seketika itu kemudian ibunya menjadi tenang dan tidak bersedih karena ditinggal mati oleh putranya ini. Ibunya Sayyidina Umar ini adalah bibinya Sayyidina Anas bin Malik. نعم. هذا عمير بن الحمام هذا لما سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته مع الصحابة: لا يقاتلهم اليوم مؤمن محتسب لله سبحانه وتعالى مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن. قال: لماذا تقول هذا يا عمير؟ قال: جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. وكان في يده تمرات فوضعها، قال: لئن عشت إلى أن آكل هذه التمرات إنه
إنها لحياة طويلة. فقام ودخل يجالد ويجاهد حتى استشهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Tadi dikatakan bahwa yang pertama kali syahid dari kalangan Ansor itu adalah Sayyidina Umar wakilah Harithah. Sayyidina Umar bin Humam ini mendengar pidato Nabi ketika perang Badar itu. Nabi berkhutbah menyemangati para sahabat gitu untuk maju dalam perang, dan Nabi mengatakan siapapun orang mukmin yang bertempur di perang Badar ini mencari pahala dari Allah, maju dan tidak mundur, kok dia mati, maka dia akan mendapatkan surga yang luasnya seperti 7 langit dan bumi. Sayyidina Umar mendengar sabda Rasul langsung mengatakan bakin. Sebagian orang bertanya, kenapa kamu bilang begitu? Iya, ini Nabi sedang menawarkan surga ini yang lebarnya lebih besar daripada 7 langit dan bumi. Sayyidina Umar waktu itu sedang megang beberapa butir kurma untuk dimakan. Ketika mendengar sabda Nabi tadi bahwa siapapun yang mati dalam perang ini maka akan dimasukkan ke surga, langsung kurmanya dilempar dan maju. Beliau mengatakan, kalau aku masih menyempatkan diri untuk makan beberapa biji kurma ini terlalu lama hidup di dunia. Buat apa hidup di dunia? Ini gantinya akan ada surga yang jauh lebih indah. Buat apa aku lama-lama hidup lagi? Langsung dia maju menyerang musyrikin sejadi-jadinya sampai akhirnya mati syahid. والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في العريش يناجي مولاه سبحانه وتعالى بعد ما اشتبك الجيشان وحمي الوطيس، وهو يناجي مولاه يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ويناشد ربه اللهم نصرك الذي وعدتني، فهو ساجد وراكع وداع لله سبحانه وتعالى، يبتهل لله سبحانه وتعالى. كان في مقام الخوف، وسيدنا بكر الصديق كان في مقام الرجاء، يقول والله لا يبيضن وجهك يا رسول الله ولا ينجزن وعده الذي وعدك يا رسول الله، لأنه كان يشق عليه عندما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم دموعه تسيل من عينيه، وفي شدة الاجتهاد في الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الإنجاز الوعد الذي وعده إياه سبحانه وتعالى. وكان شعار المهاجرين حينئذ ليتميز كل واحد يعرف صاحبه أحد أحد، وشعار الأنصار يا منصور. نعم، حتى هذا الشعار يميز الأحد الآخر حتى يتعارفون في المعركة. Ketika perang mulai berkecamuk, Nabi bermunajat sejadi-jadinya, memohon bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala sambil terus menangis. Itu Nabi berdoa panjang sekali kepada Allah, memohon kemenangan, memohon agar supaya janji Allah segera ditunjukkan. Itu di antara doa Nabi waktu itu, ya Allah, jika pasukan ini terkalahkan saat ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Ini doa Nabi ketika perang Badar. Beliau kemudian meminta agar supaya Allah mewujudkan janjinya. Nabi waktu itu nangis, terus nangis sejadi-jadinya memohon kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar justru tenang, karena memang beda makom. Nabi ketika perang Badar itu makomnya makom khauf, takut kepada Allah. Sayyidina Abu Bakar makomnya makom roja, berharap dengan harapan yang sangat besar kepada Allah. Kemudian sahabat ketika perang Badar ini pakai kata sandi. Jadi sahabat muhajirin kata sandinya adalah ahadun ahad. Jadi biar dikenal ini lawan atau kawan. Jadi pakai kata ahadun ahad biar tahu oh ini kawan ini. Sementara sahabat Ansor pakai kata sandi ya mansur. Nah, jadi mereka tahu kalau ya mansur berarti kawan, ahadun ahad berarti kawan. Kalau tidak bilang begitu berarti lawan, bacok aja. Gitu. Nah, jadi pakai kata sandi sebagai siasat perang. Nah, فلما كان النبي محمد في جيد الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى قال سيدنا علي كلما قاتلت رجعت العريش انظر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإذا هو يناجي مولاه، كلما قاتلت رجعته. قتل سيدنا علي في تلك الغزوة لوحده 22 أو 23 لوحده هو قتلهم كرم الله وجهه.
لأن القتلى كانوا من المشركين 70 منهم 22 قتلهم سيدنا علي كرم الله وجهه. فهو يناجي مولاه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. فبينما هو كذلك إذا أخذت النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة من النوم، فلما قام مسرورا وفرحا يقول أبشر يا أبا بكر فقد جاء النصر، أبشر يا أبا بكر فقد جاء النصر. هذا جبريل جاء قال أمرني الله سبحانه وتعالى ألا أفارقك حتى ترضى. فجاء مدد الملائكة من الله سبحانه وتعالى هذا ب1000 من الملائكة مردفين. أي مردفين؟ 1000 من الملائكة مع سيدنا جبريل، 1000 من الملائكة مع سيدنا ميكائيل، 1000 من الملائكة مع سيدنا إسرافيل. مردفين. هو ملك واحد بيكفي لقتلهم، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن ينسب النصر لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لا للملائكة. فإن سيدنا جبريل حمل 7 مدائن بجناحه ورفعها ثم قلبها. مدائن قوم لوط، 7 مدن، أولئك الذين كانوا يفعلون فاحشة اللواط غضب الله عليهم. فجاء جبريل وقال عم بجناحه ثم رفعهم حتى سمع أهل السماء صراخ ديكتهم ثم قلبهم وأمات. ملك واحد، فكيف ب3000؟ نعم. ثم بلغوا إلى 5000 من الملائكة. فالذين شهدوا من الملائكة 5000. الأول كانوا 3000، في الأول 1000 ثم أردفهم الله ب1000 ثم أردفهم الله ب1000 فصاروا 3000 حتى بلغوا إلى 5000 من الملائكة شهدوا بدرا وقاتلوا فيها مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi ketika perang berkecamuk, Nabi berada di tenda yang dibuat oleh Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh tadi, itu selalu memohon kepada Allah. Dan Sayyidina Ali selalu mengawasi Nabi, takut ada apa-apa yang membahayakan Nabi. Sayyidina Ali itu menyerang maju sambil tolak-tolak gitu lihat Nabi. Jadi takut ada bahaya yang mengancam Nabi. Sayyidina Ali ini perang luar biasa. Pasukan musyrikin di perang Badar itu yang mati 70. Yang 23 itu dibunuh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali satu orang waktu itu berhasil membunuh 23 orang musyrik. Luar biasa. Itu padahal beliau nggak konsentrasi fokus ke perang. Jadi beliau tolak-tolak, nyerang, noleh lihat Nabi, nyerang, noleh lihat Nabi, terus begitu. Dan Sayyidina Ali melihat Nabi itu selalu menangis, memperbanyak bacaan ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Di tengah Nabi bermunajat, itu Nabi tiba-tiba ngantuk sebentar gitu. Jadi tidur sebentar, kemudian ketika terjaga beliau tidak sedih lagi, beliau senang, tersenyum, bahagia gitu. Terus menghabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, gembiralah, telah datang kemenangan dari Allah. Waktu itu perang belum selesai dan malaikat belum turun waktu itu. Ketika Nabi bermunajat itu, malaikat belum turun. Ketika Nabi tidur sebentar kemudian bangun, Nabi bergembira dan menghabarkan pada Sayyidina Abu Bakar, tenanglah, senanglah kamu, kemenangan telah datang. Kenapa? Allah ngutus malaikat secara bertahap. Jadi pertama Allah menurunkan 1000 malaikat dipimpin malaikat Jibril. Terus kemudian menurunkan 1000 lagi dipimpin malaikat Mikail. Menurunkan 1000 lagi dipimpin malaikat Israfil. Jumlahnya 3000. Kemudian terus bertahap sampai total malaikat yang diturunkan oleh Allah 5000. Jadi pasukan muslimin 313 dibantu malaikat 5000. Loh, buat apa malaikat sebanyak ini? Padahal kalau malaikat satu aja membinasakan mereka semua cukup. Malaikat Jibril itu pernah diutus oleh Allah untuk membinasakan kaumnya Nabi Lut. Gara-gara mereka melakukan sodomi, liwat. Jadi hubungan sesama laki-laki. Itu daerahnya kaumnya Nabi Lut itu 7 kota totalnya. 7 kota itu oleh malaikat Jibril sendirian diangkat ke atas sampai mendekati langit, sampai penghuni langit itu mendengar suara kokok ayam dari 7 kampung tadi, 7 kota tadi. Jadi 7 kota diangkat oleh malaikat Jibril sampai mendekati langit. Setelah di atas dibalik, ditumplekno, ambles itu, binasa. Ini hukuman bagi pelaku sodomi, LGBT ini. Nah, ini satu malaikat cukup lah. Ini kenapa dalam perang Badar kok Allah sampai nurunkan 5000 malaikat? Buat apa sebanyak itu? Biar kemenangan itu dinisbatkan pada Nabi, bukan pada malaikat. Nanti kalau satu malaikat
kemudian apa? Membinasakan mereka semua, akhirnya menang malaikat bukan nabi. Nah, ini biar kemenangan itu disebutkan pada nabi. Yang membunuh orang kafir bukan malaikat. Malaikat turun untuk menenangkan. Jadi ribuan malaikat itu gabung pasukan kelihatan banyak gitu. Tapi yang membantai orang musyrikin bukan malaikat, tapi umat Islam. Pasukan dari manusia tadi itu. Wa kana simal malaikah kama qila as-suf al-abyad. Wa kanat amaimuhum qila bayda wa qila safra wa qila amaim sud. وقد روى حكيم بن حزام وكان في صف المشركين بعد أن أسلم قال رأيت كأن الوادي امتلأ ذر كأن ذر تنزل من السماء فعرفت أنهم مؤيدون من الملائكة وأن القوم سيهزمون أي الكفار. نعم. وكذلك أحد كانوا يتتبعون الجيش هؤلاء من سراق الغنائم كانوا ينظرون إلى القتال من بعيد. قال كنت مع أخي فكنا ننتظر حتى ينتهي القتال فنسرق بعض الأشياء سراق الغنائم. قال ونحن ننظر من بعيد قال إذ سمعت قائلا يقول اقدم حيزوم. قال أما أخي فلم يتمالك حتى غشي عليه ومات وأما أنا فتماسكت. حكى هذه الرواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرأيت الوادي كأنه امتلأ ذر. إنما كانت الملائكة جاءوا على صورة الإنس حتى ينسب النصر للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان أحد الصحابة يهوي بسيفه فإذا هو قد أصاب الآخر ذا وربما رآه يضرب فظنه أو لا أنه من أصحابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم سادات الصحابة أهل بدر وسادات الملائكة من شهد بدرا من الملائكة. Malaikat yang diturunkan oleh Allah waktu itu menjelma sebagai manusia yang memakai jadi tanda gitu, tanda dari bulu yang berwarna putih. Mereka pakai imamah. Para sahabat ini ketika turun menyerupai manusia pakai imamah. Sebagian riwayat mengatakan imamahnya putih, ada yang mengatakan kuning, ada yang mengatakan lagi imamahnya hitam. Sayyidina Hakim bin Hizam setelah masuk Islam, beliau hadir ada di peperangan itu. Beliau itu ketika perang Badar melihat seolah-olah seluruh lembah Badar itu dipenuhi oleh semut. Nah, tapi kemudian beliau paham, oh ini malaikat yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi full itu, pol wadi itu. Jadi lembah itu pol seperti banyak semut itu. Nah, itu adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah. Jadi Sayyidina Hakim mampu melihat. Kemudian ada orang lain. Jadi ada ketika terjadi perang antara umat Islam dengan orang kafir itu, ada para pencuri kambing dari kejauhan ngamat-ngamati perang, nunggu lengahnya orang. Kalau lengah nanti mau nyuri kambing. Dari kejauhan ada dua orang bersaudara. Ketika mereka sedang ngamat-ngamati, tiba-tiba terdengar suara menyeramkan gitu. Ukdum Haizum. Jadi ada suara, ayo Haizum, maju. Haizum kemarin diterangkan itu nama kuda malaikat Jibril. Maju Haizum. Jadi terdengar suara gitu, nggak ngelihat orangnya, terdengar suara gitu menyeramkan. Dua orang bersaudara tadi, yang satu seketika itu mati, kaget ketakutan sampai akhirnya mati. Yang satunya lagi nggak mati. Nah, cerita ini disebutkan oleh Sayyidina Abbas. Sayyidina Ukasha bin Mihsan kana yuqatil qitalan shadidan الذي بشره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة حتى كسر سيفه فرماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعود من الخشب فتحول في يده سيفا قويا يلمع من الحديد. هذه معجزة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كثير معجزات حصلت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. Kemudian lagi termasuk yang ikut perang bersama Nabi waktu itu adalah Sayyidina Ukasha. Beliau ini berperang menjadi-jadi gitu ketika perang Badar itu. Dan ini salah satu sahabat yang dikasih kabar gembira akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika perang Sayyidina Ukasha ini saking semangatnya perang, pedangnya sampai patah waktu itu. Pedangnya patah, Nabi ngelihat, Nabi megang tongkat kayu, dilemparkan oleh Nabi, diberikan kepada Ukasha. Ketika sampai di tangannya Ukasha, berubah jadi pedang yang sangat kuat, tidak patah lagi.
Ini salah satu mukjizatnya Nabi. Jadi tongkat yang dilempar tadi langsung berubah jadi pedang yang berkilauan gitu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam لما رأى جمع الكفار أخذ حفنة من التراب ورماها وقال شاهت الوجوه فأصاب كل واحد من المشركين تراب من تلك الحفنة فصار يمسح عينه. وقد حصلت هذه المعجزة له صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي غزوة حنين كذلك. فبعد اجتهاده في الدعاء صلى الله عليه وسلم وبشره جبريل بالنصر خرج يقاتل مع سيدنا أبو بكر الصديق قتالا شديدا ولم يقتل أحد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة لا إلا أبي بن خلف، إلا أبي أخو أمية بن خلف، لم يقتل أحد قبله ولم يقتل أحد بعده. هذا لأنه كان ذات مرة في مكة وهدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقتل، فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا قاتلك، فانتفض هذاك لأن محمد الصادق الوعد لا يخلف وعده، فإذا هو خاف. نعم. فلما رأى المشركون يصيح عندما رماه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما بك، إيش هذا؟ حاجة بسيطة هذه حتى الطفل يتحملها. قال لكن محمد قال إني قاتلك، وأنه لو رماني حتى بعود صغير لخفت أن يقتلني. وكان من مات كافرا في غزوة بدر هذا أبي بن خلف أخو أمية، كلاهما كان من رؤوس الكفر، كان من رؤوس الكفر والعياذ بالله. بس هذا الذي قتله بيده صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف. Ketika peperangan sedang berkecamuk, Nabi mengambil segenggam pasir itu, dilemparkan ke pasukan musyrik yang jumlahnya 1000. Tapi subhanallah, mukjizat Nabi, pasir yang segenggam itu dilemparkan ke pasukan musyrik yang jumlahnya 1000. Pasir itu, setiap pasukan musyrik yang berjumlah 1000 itu semuanya kena pasir matanya. Jadi semuanya kelilipan hanya dengan pasir satu genggam. Dan mukjizat seperti ini berkali-kali terjadi pada Rasulullah SAW, diantaranya pada perang Badar, dan pernah juga terjadi ketika perang Uhud serta perang Hunain. Nabi tadi dikatakan ketika sahabat perang, Nabi doa. Bukan berarti Nabi di awal akhir doa, tidak ngapa-ngapain gitu, enggak. Tadi doa untuk minta kemenangan pada Allah, karena doa tidak kalah pentingnya dengan ikhtiar zahir. Beliau doa sejadi-jadinya doa. Setelah ada kabar gembira dari Allah bahwa Allah akan mengirimkan bantuan, Nabi ikut perang, maju ke tengah-tengah medan pertempuran bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi walaupun ikut perang itu tidak pernah membunuh satu pun orang kafir kecuali satu. Jadi tidak pernah membunuh orang kafir kecuali satu. Jadi sepanjang peperangan Nabi, semenjak Nabi diizinkan perang sampai kemudian wafat, Nabi perang sering tapi belum pernah membunuh orang kafir. Tidak pernah. Hanya satu kali, yaitu Ubay bin Khalaf. Ketika perang Badar itu dibunuh oleh Nabi. Ini saudaranya Umayyah bin Khalaf. Ini dua orang sama-sama jagoannya orang-orang kafir, dan semuanya mati dalam keadaan kafir. Ubay bin Khalaf ini ketika perang dilempar sesuatu oleh Nabi. Tiba-tiba Nabi mengatakan, aku akan bunuh kamu. Ubay langsung ketakutan, gemeter luar biasa, ketakutan luar biasa. Teman-temannya menjadi bingung, apa-apaan kamu ini? Dilempar sedikit gitu aja oleh Nabi kok ketakutan. Hatta anak kecil bisa melakukan itu. Kenapa ketakutan? Tidak ada apa-apa. Iya, bukan lemparannya ini. Tapi Nabi Muhammad tadi mengatakan aku akan bunuh kamu, dan Muhammad tidak pernah bohong. Kalau sudah ngomong sesuatu pasti dilakukan. Itu yang aku takutkan. Kalau lemparannya tidak aku takutkan, tapi ucapannya ini yang aku takutkan. Soalnya mesti benar omongannya Nabi. Benar, akhirnya mati si Ubay ini dalam keadaan kafir waliyadzubillah. خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عريشه وهو حامل سيفه ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. حصل النصر للمسلمين نصرا مؤزرا، نصر عظيم أكرمهم الله به سبحانه وتعالى. وهناك كثير من الحوادث حصلت في أثناء المعركة وبعد
انتهى المعركة إن شاء الله سنتم الكلام عليها بعد صلاة العصر. Tadi Nabi ketika melemparkan pasir dari genggamanannya kemudian mengena ke seluruh mata orang kafir, beliau sambil membaca ayat syahadil wujuh, syahadil wujuh. Itu. Beliau membaca itu syahadil wujuh. Kemudian Nabi ketika keluar mau menyerang orang kafir bersama Sayyidina Abu Bakar, beliau membaca ayat sayuhzamul jam'u wa yuwallun dubur. Jadi mereka kelompok kafir akan mundur, akan kalah dan akan lari ke belakang mereka. Gitu. Sampai akhirnya kemudian peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam, dan sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah pertempuran, dan setelah terjadinya pertempuran banyak sekali kejadian-kejadian besar. Insya Allah akan disempurnakan, dibahas lagi oleh beliau nanti setelah sholat asar sekitar jam 4. وأن الله يعز الإسلام والمسلمين ويهلك الكفر والمشركين ولا يرينا في وجه كافر عزة ولا يرينا في وجه مؤمن ذلة يا رب العالمين. اللهم أعز أمة مولانا محمد، اللهم ارحم أمة مولانا محمد، اللهم انصر أمة مولانا محمد، اللهم استر أمة مولانا محمد، اللهم فرج عن أمة مولانا محمد، اللهم خلينا عن كل خير بكل خير، اللهم أكرمنا بما أكرمت بعبادك الصالحين ورزقنا الشهادة في عافية وسلام مع كمال التقوى والاستقامة من غير ابتلاء ولا امتحان لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة بمحض جود الامتنان يا حنان يا منان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين آمين. ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا يا حي يا قيوم يا الله يا قريب يا مجيب يا معطي يا آخر الآخر ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد سبحان الله والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله